guys, good morning everyone. Ayan guys, oh, ang bulaklak na mulaklak. Ayan guys. Ayan guys, very beautiful flower. Yan pa guys, yung paligid sa garden. So guys, maganda tingnan ang mga bulaklak. Yan guys, bulaklak ng ama ko to. Ito yung palagi niyang inalagaan yung mga bulaklak niya guys. Ayan guys, very beautiful. Yan guys, yan guys, ang daming bulaklak guys, oh. Yan guys, pakaganda guys. Yan, mula dito hanggang doon. Ayan guys, ito yung area ng aking ama. Yan, nakaayos talaga yung bulaklak guys. Yan guys, yan guys, paikot tayo guys sa mga bulaklak niya. Yan guys, ganda tingnan guys, malinis. Tingnan mo guys ang bulaklak. Paikot natin guys ha. Yan guys, oh. Yan guys, mga orchids niya. Napaikot to sa bahay. Yan guys, yung mga orchids niya dito sa kabila guys. Iikot tayo guys ha. Yan guys, makikita nyo yan guys. Ang gandang tanawin, patanggal sa stress. Ayan guys, pag nandito ako sa bahay guys, ito yung ginagawa ko guys. Ayan guys, ayan guys, ayan guys, oh. Maraming bulaklak guys. Ayan guys, maraming tanawin dito guys. Ayan, oh, iba-iba ang aso na to, bulaklak. Ayan guys, ayan guys, oh, yung bulaklak na to guys. Anong pangalan nito guys? Ayan guys, oh, dami nito guys. Ayan guys,